has found a resting place, not in a man-made creed. I trust the ever-living One, that He for me will plead. I need no other evidence, I need no other plea. It is enough that Jesus died and rose again for me. Nyame tumfuo yen aja nyame a osro odomankuma Israel kronkrone Awurade utumi eyekese utumi emuni hwehwebia isanse enamwadom utumi so ena woma asempatiefo edaso tiase ekukruhwiase yimu nyina na wotwe wama wasem abam amayense Yehowa woni yen hwefo na hwe erinhiaye no kwasem ni wahaw yaw amane abebrese enyina mu wa ma hwe enhiaye wama wasem abam amayense esum ene wahaw ene dadwene mu no woni yen han ene yen kwagye enti ema yen ho mpopo obibiara enim you wahaw ni dadwene nikoda na baide nenso Awurade yen ho ampopo esanse woye ye Nyankopon waka no Isaiah egoma ne se ma yensuro esanse woni yen ewo ho wo se ema yakoma entu esanse woye ye Nyankopon yaji wudi obohye nyina aye nokware ne senti yensuro esanse woni ye Nyankopon ebre yi asempatiefo yempa yetitiro ne se Awurade hom kronkron ensane yentem wo afidie yi so wo yen adisua yi so nyame hom kronkron tumia esane nti oba biara otie sabre wo haw yaw amane yade kodana dadwene atorenchem biara osefo ahyeshama ye no wo Yesu Kristo Nasaret ne demu nti Awurade twitwa eje wo ma yeda wase se waye ne sa esanse ose wo yem pabotiefo ne bre ni don biara ye bibisa wo Yesu Kristo Nasaret ne demu no obayamaye ayeye enka wodin nase enka wodin entuntum enka wodin se enenso Yesu nti wo hu ye mobo yeda wase wo Jesus Christ name. Amen. Every Daniel enwoma no etri miensa echichemu aduonu enan ene aduonu enum moma yentie Awurade asem ena ohene Nebukadnezar ho dwire no na osore ntentem na obuase na ginafo no se enye merima baasa na yechichire wom gu oja no mu obuase ohene se ampa ohene aduonu enum eno obuase hwe mahunu merima baanan a wasane sane wom se ware nam oja no mu na wom ho ntochima na de otoso nan no te se onyame babi Awurade asemunie. Cristo sol mimo o tafo sheme soba o tum sol mimo o
person mimu o person mimu fisema chinkwa domi o person Binua dɔfo a wotie me asɛmpa tiefoɔ twerɛsɛm edi ho adanseɛ ɛwɔ Daniel etiri miɛnsa nkyekyɛmu aduonu nan sɛneɛ yɛdi kan akenkan no sɛ Nebukadnezar ɛho edwiree no. Binua wotie me Nebukadnezar yɛ kanasɛm yi wɔnyɛ ɔhen ketewa. Ɛsiane sɛ wɔyɛ ɔhen kɛse a ewiase tumi nyinaa saa berɛ no ɛhyɛ ne nsa. Enti dɛn ɛna ɛsiiɛ, dɛn ɛna ɛbaeɛ a enti ɔhempɔn a ɔte sɛ Nebukadnezar ne ho edwiree no. Sɛ ɛkenkae Daniel etiri miɛnsa nkyekyɛmu baako ɛreba na twerɛsɛm ɛkyerɛ sɛ wɔhene Nebukadnezar yɔ sika honiri a na ne tenten ɛne ne kɛseɛ ɛso ɛwa ɛtrɛ ɛbae ɛyie. Ne botan a ɔde yɛ sika honiri nyinaa ne sɛ ne man ɛne adasa ɛbɛsom saa ohene no yi ɛne n'anyame a ɔsom no. Ɛwɔ mu sɛ Onyankopɔn ɛna ɛma kwan ɛma wɔhene Nebukadnezar na henie ɛyɛ kɛse na henie ɛyɛ honini a ohun no daeɛ mu etire. Nhyira ɛne adom ɛne tumi nyinaa efiri Onyame hɔ. Nokwasɛm ni okenkae Daniel tribienu na ɛkyerɛ sɛ Nebukadnezar na onim Onyame o. Na onim sɛ nyame ɛyɛ tumfoɔ. Ɛwɔ mu sɛ na ɔwɔ ne nyame a wɔsom deɛ. Nanso na onim yɛn Nyankopɔn a yɛsom ne Israel Nyankopɔn. Nanso setirimɔdew senso ahomaso ɛma ɔhene Nebukadnezar ɛhyehyɛ honini kɛseɛ bi a na ɛso ɛyie sɛ amansan ɛnsom ne honini. Honini bɛn ɛna saa bere asɛmpa tiefoɔ wahyehyɛ. Bibi bɛn ɛna wɔsom a wɔnsom Yesu Kristo Onyankopɔn tiasefoɔ bɛyi. Ɛdɛn ɛna aba wo ne Onyankopɔn ntam yi. Bibi bɛn na Awurade ɛde ahyira wo a ama w'ani afiri no so na mmom ɔne nyinaa akosi ade a ɔde ama wo yi so. Sɛ kenkae twerɛsɛm na yɛhu sɛ Nebukadnezar ɛyɛ honiri bi yɛde sii hɔnom sɛ ɔsom ne man nsom saa honiri a ayɛ na ayɛyɛ nyinaa yɛadwene mu bebree. Nanso ɛnokwasɛm a ɛwɔ mu ne sɛ ɛnam Onyame nhyira bi a ɔde ahyira wo, ɛnam Onyame sika bi a ɔde ama wo, ɛnam awareɛ pa bi a ɔde ama wo, ɛnam mmɔfra pa bi a Awurade ɛde ama wo, ɛnam biribi sonko bi a Awurade ɛde ama no. Ama w'ani afiri ɔboadeɛ so na afei w'ani akɔsi akyɛdeɛ no so. Dɛn ɛna sesei wahyehyɛ? Dɛn ɛna wobisa adasa sɛ ɔnsom ɛwɔ ewiase mu? Nebukadnezar deɛ ɔhyehyɛ sika honiri kɛseɛ. Na afei ɔto nsa efiri wɔn a wɔnim de, wɔn a wɔka bi a ɛwom, wɔn a wɔda man no ɛso sɛ wɔmmra na afei wɔmmra na wɔnyi ne honiri nkyerɛ na amansan nsom honiri yi. Wɔhyɛ sɛ wɔte sɛ abɛn no ɛrebɔ, sɛ wɔte sɛ sankuo no ɛreto nnwom, sɛ wɔte biribi saa wɔn nyinaa emutu na afei ɔnsom saa honini yi a Nebukadnezar ahyehyɛ yi. Binua otie me na enipa bebree ɛwɔ bea no twerɛsɛm deɛ danseɛ sɛ na titiri bebree wɔ hɔ. Misusu maka sɛ ɔman no mu wɔn a wɔka bi a ɛyɛ yie ɛne wɔn a ɔbɛhwɛ adeɛ nyinaa ɛwɔ hɔ. Na obi biara a ɔwɔ hɔ biara no na mmara no ɛkɔma no sɛ ɛsɛ sɛ ɔkoto na ɔsom
Nebuchadnezzar honri ebre no esoe aben no ehye nsankuo no eboe sene ohene Nebuchadnezzar eya no pepepe na afei na akwanya no aba ama obiara se obesom Nebuchadnezzar honri anase obegina pintin ama asafo Nyankopon. Oh, minia utie me. Ebre bi ebeba enche bebre no. Edisem edi ho adanse se akwanya foforo sei ebeba ama wo ene me nso se yebekoto aboa no na yasom no anase yebegina pintin ama asafo Nyankopon. Minia utie me. Enam se na ebinom ewo bia no na emerima miensa bi a watene din Shadrach, Meshach ene Abednego sa Hebrew boys enam se na owo entitiye pa enam se na oni Nyankopon ewukita hodie enam se na wonim se Awurade eye ade nyina eso etumfo nti wonim ne onyame aye esense mpaibobu na Awurade eyi da ye ekire omo adamfo Daniel ema afei utimi ekire Nebuchadnezzar da ya na Awurade epese ohunase esense womo na wopo se obedi enuane pa a efri ahemfie na mom wadi Onyankopon enuane no nanso oye from eye kese echen wona Nebuchadnezzar edo moto ne nuane eso no Nyamika akosi nyina ne se sa Hebrew boys sa Shadrach sa Meshach sa Abednego na womo ewo onyame suru ene onyame entity na ode ne ho enyina ato Awurade so mempaya mebo emawo sempatie ni mempaya mebo mawo dofu a wutie yen ede se Awurade asem entra wo so Awurade asem enchichire wo Awurade asem entra wakoma mu sane ebre no edu se okoto ohonira ubetimi agina amano Shadrach, Meshach ene Abednego ebre no edu sankuo no ahyen na fei amansan nyina akoto ohonri edipo doma ewo yina ewo musa wo hu onyame tumi ewo musa omfri Hebrew ewo musa wonye Israelni ewo musa wonye Judani nanso watise Onyankopon no eye ade nyina so tumfo na tumi biara entimi enyina onyame ene wonim Onyankopon tumi wonim Nebuchadnezzar tumi nanso ebra edon no edruye na fe aben no ehye no na ekomono abase ubekoto Nebuchadnezzar honri anase ubekoto Onyankopon tiasefo Jehovah Elohim. Miniam amansan nyina rahusem ekoto Nebuchadnezzar honri nanso emema miensa yedie Yesu nti Nyankopon tumi no nti wankoto ohonri sena obi etitewom binia ebra Yesu nyamin ebra yegira ama otwediampon yi otamfunu bedie titewo wotite no ahwe se sa Hebrew boys sa ememu ya nana Nebuchadnezzar wodi wamato dibia pen ewo Babylon emasui ye hwe se omo ebu ye hwe se ombesum unyame ye hwe se ombekoto ohonira nana wasiesie ya eti na obi adwuma bonsama bono paase wonye nyina ne se wonhwe se womuso ebeyeden minia utie me enam Yesu a wosum no ene Nyankopon na wosum no enam ni pabi a woye ewo adasa asetira mu nti amansan nyina eni ebeba wo so na obehwew osefo no behihye obi ama wo se onhwe se den ena wo kosuye na dwuma nyina ne se obebo wo kwadu na obepese odo beko nsohwe eni hawmu nanso Awurade di mu nti ensohwe eni haw nome eni abebrese wo Yesu mu nti edane eye enhira wabo Shadrach, Meshach eni Abednego kwadu sanana enkrofo bi wa ha bo mu de
ne wokan nyina wo ma nti o wo mo se Onyankopɔn no ene wo honu ne de won koto no da enuanom wei ema yakofa Shadrach, Meshach ene Abednego na afei yede wo mo ba Nebukadnezar anim emra Nebukadnezar hu wom no bisusu se na Nebukadnezar nim nipa ko a omoye esense ono ena de wo mato baabi a woda ewo ne mamu esense wono ena Daniel omoye Daniel enamfo na Daniel yinso ena woyi daye wo kirekiremu ekire Nebukadnezar na Daniel so ena Shadrach, Meshach ene Abednego wo munya de bia omo wo no enti na omunya obia Nebukadnezar anyone na omunya obia Nebukadnezar enim tumi a wo munya nkopon ekita esanse na wasahwe na wo hu se tumi bi ewo omunya nkopon no ensem eti ohene Nebukadnezar wafre wo mu aba from by na fo bi so mu se enti anokwasem Shadrach, Meshach ene Abednego anokwasem se mose monsom me anokwasem se me honina mahyehyei mose monkoto no sana mo kana kira me Nebukadnezar me wahimpon Nebukadnezar sabe mahyehye me honini sabe mahye emra ewo me mamu sabe mafamu afri mo mamu me de maba mahimfie me de maba gyabiepa na me hye mose monsom me honini anokwasem se monsom ehonini yana bidia edru emre bi wo no ma esese yema yebo eyedu edru emre bi wo no ma esese yema ye ho popo ewo tumi biara anim Shadrach and Meshach Abednego omo ka kire Nebukadnezar se ohene enokware yansom Onyankopɔn yansom ohonina wasiesie dabio yesum no esense ye we Nyankopɔn a yesum no ye Nyankopɔn ene otweri ampon ye Nyankopɔn ena wote osoro ye Nyankopɔn ena obo osoro ene asase ye Nyankopɔn no wote osoro na asase ene naso ntiaso ye Nyankopɔn ene obo ade ye Nyankopɔn ena oka na ayeho ye Nyankopɔn ena oni obi biara emfa adwen sa Nyankopɔn ye so na hwe sa Nyankopɔn ye hunu mutumi sa Nyankopɔn ye wonu mu edidaso enti ohene uhonni de yensom no na mpo sa ye Nyankopɔn anye yen a yensom no minia utie me Shadrach, Meshach, Abednego wo Nyankopɔn mu tumi ni gidie wo mu gidie ewo Nyankopɔn mu eye kese sa ye Nyankopɔn ebegye efri wo nsam Nebukadnezar na se mpo ebase eye no pese onye enfri wo nsam kra na ohonu die ye kyerɛkyerɛ nse ma ye nyame foforo bi enka ye Nyankopɔn. Oh, our God is a jealous God. Ma enya nyamfoforo bi enka ye ho Hebrew foi boysi etiase esense womusu omutitie emu nyina no wasuo tresem no ehu se ensese enya nyamfoforo bi eka Onyankopɔn tiasefo ho enti wo hene ena yansum Onyankopɔn yankoto uhonri ebra o hene Nebukadnezar etiwe de bufu yie pa chese ne bufu yi infa ne bufu yi kra ma nanim kra esesai na fe o hyese woma eja a waso no fro no mu no eja frama no entere emmo enson empresso. Can you imagine that? Wahine buafu ama fe kra de wa hyese yebojanum sa 7 times. Na fe ofa sojafo kokodrufo wana waye brane wana hodin ewo mu ema wo chichire Shadrach, Meshach ene Abednego. Ifa twesem edi ho adanse se
wɔn ntaare ɛhyɛ wɔn nyinaa wɔn kyekyere wɔn kyɛ nyinaa wɔn kyekyere fa ɛsan sɛ na abufuo paa na abɛhyɛ Nebukadnezar emu abufuo paa na abɛhyɛ Nebukadnezar mu wɔn ayɛ kyekyere wɔn sɛnea wɔteɛ nara na afei amansan nyinaa ɛwɔ hɔ ewiase nyinaa ɛhwɛ yɛakyekyere Shadrach yɛakyekyere Meshach yɛakyekyere Abednego na afei asogyafoɔ yi ɛde wɔn akɔ foro no gyaframa yi anim ɛnam egya no ahoɔden egya no tumi a ɛwɔ egya no mu no nti asraafoɔ yi egya no ɛhyehyɛ ɛwɔ mu na ɔto mmɛma yi mmiɛnsa yi egu egya no emu nnuanom disua bi ɛwɔ hanom ɛtɔmire bi wɔ nom a Awurade yɛn Nyankopɔn ɛbɛma kwan ɔbɛma kwan ama ɔsɛfoɔ no akyekyere wɔ kakra bi ɔbɛma kwan ama ɔsɛfoɔ no asɔ ahwɛ kakra nanso sɛ wogyina wo gyidie mu a nanso sɛ wogyina pintin ama Onyankopɔn a Awurade ɛbɛhyɛ n'abɔfoɔ ama wabɛhwɛ wo so wakyekyere no wɔnim sɛ egya a ɛdɛre ogyatana yi ɛna wɔnim sɛ ɔrekɔ mu egya yi ano ɛhye 7 times Shadrach, Meshach, Abednego wɔnim ogya yi sɛ ɔkɔ ogya yi mu a ɔbɛhye adane nson nanso n'anidasoɔ nyinaa ɛnsi hwee so sɛ n'agye nkwa Yesu Kristo no n'anidasoɔ nyinaa ɛnsi hwee so sɛ Onyankopɔn tiasefoɔ no enti bere a ɔkyekyere no na afei ɔtoo wɔn gu egya no mu no ayɛ nka Awurade ɛsɛ adasa nyinaa ɛhwɛ wɔhwɛ sɛ nti ɔbonsam betimi ama ogya yi ahye onyame ɛma yi ana adasa bibi ebesi ama Onyankopɔn ɛde ho aba anonyam ana wato mmranteɛ mmiɛnsa agu gyatana yi mu ogya yi asɔ ogya yi mu na mmranteɛ yi a yɛkyekyere wɔn a wɔnni dwan biara no egya yi mu na wɔde saa mmranteɛ akogu wɔn asɛm nyinaa ne sɛ wɔnsom Nebukadnezar nyame na ɔnkoto ohonire no wɔn asɛm nyinaa no sɛ wogyina ama Onyankopɔn a sɛ wofa Yesu kwankyerɛ so a sɛ wode twa kronkron ɛyɛ adwuma a ɛbrɛ bi ɛbɛso a ɔbɛto atwere ogya bi m ɛbrɛ bi bɛso a wohia bi ɛbɛka ɛbrɛ bi ɛbɛso a amanneɛ bi ɛbɛto ɛbrɛ bi ɛbɛso a ɔhaw ɛde dadwere bi ɛbɛba wo so wogya no wogya a yɛde wo ɛto no nanso mehyɛ wo den sɛ ogya yi a ɔsɛfoɔ ahyehyɛ ama wo akwadeasa nyinaa yi so yi sɛ ɔto ɛto egya yi mu a bibi ebe esi ɛsiane sɛ ɛberɛ a ɔto Shadrach, Meshach ɛne Abednego egu egya mu no bibi esi dan ɛna esiiɛ ɛmmerɛbɔ no mu a ɛna onipa bi a Nebukadnezar ɛnum to ɛka sɛ wɔno deɛ ɔsɛ Onyankopɔn tiasefoɔ ba no hallelujah Awurade ankasa Yesu no ankasa ɛbɛsii egya no mu Awurade sɛ ɔka Isaiah yɛtire aduanan mmiɛnsa hɔ nom a wɔsɛ ogya yɛtoto ogya no mu a ogya no ntimi ɛnhyew na ɛnya wo so nsunsuansoɔ biara Awurade tumi ɛso Awurade n'adɔyɛ ɛyɛ kɛse Awurade ɛyɛ kokroko Shadrach, Meshach, Abednego egya no mu tumi foforɔ bi ɛsane egya no mu Yesu Kristo no ankasa ɛsane egya no mu na afei wɔnam egya no mu can you imagine sɛ foro no egya trana a ɛdɛ na yɛsɛ bom so many times nanso egya no mu ɛhɔ ɛna nyame mma yi wɔnenam ɛyi akyea ɛsiane sɛ baako bi a wɔka wɔn ho no baako no a ne din de Jesus Christ no wɔne deɛ egya ɛne ne sunsunsuansoɔ wɔne deɛ tumi biara ntumi no
na at the mentioning of his name no tumi nyinara ebo mu ase Yesu ebra na oja Yesu ebra na wahaw ani dadwene kodana Yesu ebra na amane Yesu ebra na yachichire Shadrach Meshach Abednego na akwanya biara ni ho na yedino to oja mu no o entemara womo dimafo womo jefo womo ajenkwa no esane oja no na obechie wo Erade ewo tumi Erade adoye eyekese Erade ewo tima emanima wojina emano Anopei sympathie ni se ubejina ama Yesu Kristo anopei se ubejina ewo kronkron yemu a anopei se ubedi onyame ahyede so a eje biara Nebukadnezar ebesiesie no oh Erade ebesanem Erade ebesane na afei wanya ahoto onyame tumi eso onyame edonema onyame eyikukuko eti afei wahine Nebukadnezar ne hu edwire no wahine has been taken by surprise because there is something else going on BBC mentiasie Nebukadnezar mentiasie eba ne sen me nipa miensa enegu ejayim eba ne sen ena ba kom abeka ho na waye nan eba ne sen ena ba queen de waye different eba ne sen ena ba queen de waye sun queen eba ne sen de ba queen kra de ose onyankopon tiasefo eba no oro de enyam nam de tu mu enyam de tu mu ono a ena ba mu esense Nebukadnezar I cannot ban him. Mitimi anchechire no. Woye nyame mitimi anchechire no. Nemom ono na de ne pe ba ejanum. Esanse watise ne mebi ewo hemu. Oh mini awutie me. Se ohaw any dadwin bi esia. Erade ebesane mprempre. Woye mprempre boafo, woye tumfo, woye dumfo, woye nyankopon. Oh Jesus. Ejanumu okosra Shadrach, Meshach, Abednego. Eja bay ena wodemu a Erade entumi emesraw. Eden ena ama ohaw ene atete. Eden ena ama usumye afoyi. Eden ena ama isu ehnewe. Eden ena etitio abrabom. Eye awo ana. Eye aware ana. Eye mofra no ena aye basabasa ana. Den eye okunu ana eye oyire ana eye dayesun bi ana eye osefo nankasa na watu nani asi wuso ana eden kra ejaban na Nebukadnezar asiesie amawi ejaban na wachichire wi ejaban na wachichire wa ma na srafo mpanimfo ahodinfo atowo atwemu yi oh Erade besane aba ejanum tibia uwo mu bia no Erade ebehwe woso Erade ebehwe woso Erade ebehwe woso Erade ebehwe woso esanse ye nyame a yesom no no owotumi echen ade nyina asem yi Erade edenam eda chirematen so ena amawo ene dai se wanya asem yi enhira edida so ewo Yesu Kristo mu a ene afoforo enche asem yi dabi enche bebre Erade Yesu Kristo yana jenkwa no ebeba obema wo amo ewo asem yi a woma afoforo ensa ekai se wo emo bi opese wo de bo asempaka dwuma yi se wo asem bi opese ubisa wontiase yi se opese wo Yesu Kristo Mudi asori biko opeso hu Yesu Kristo nso a obetimi afre eda kire maten 054 504 1716 Erade enshro omawo enyekese pepese bompaye Erade uma asempatiefo bibre yewo ejam Nebukadnezar wahishe ejakese eno de amaye nenso Erade senka usania ejayimwa akeben nanti yejayim ama Nebukadnezar hu adwire no na fe wakase
ye nyame som no ekokroko dumfo tumfo mobrɔnufo Awurade a wadɔyɛ ɛdɔɔso na itim woda misro eje biara sympathie ni bi ɛwɔ biara no sane wɔ mu usane wɔ mu a matumi a ɔde no to eja no entiase sɛ wo asafo nyame wonen na ɛwɔ hɔ o Awurade sɛ woni ɛwɔ hɔ dia den na yensuro hweo na wotwe nyinaa Awurade hwɛ yɛn so na wotwe nyinaa Awurade fa sakata yɛn so unsani fa ahoɔden no mama nsa nyinaa hu kɛseɛ sɛ wona wodɔ Awurade no ade nyinaa di boa wo na wie mu yie Awurade enhyira wo Awurade enka wo ho Awurade enhu mɔbɔ wɔ Yesu Kristo Nasaretni no ne din mu nti amen. We have heard a joyful sound. Jesus saves, spread the gladness all around. Jesus saves, bear the news to every land. Climb the steeps and cross the ways. Onward 'tis the Lord's command. Jesus saves,